अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के हवाले से एक वीडियो हमने पहले आपके सामने बयान कर दी है, तकरीबन वो 20 मिनट की वीडियो है। उसमें हमने ज़कात के टोटल मसाइल को बयान कर दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम ज़कात के बारे में बताएंगे, औशर के बारे में बताएंगे कि औशर क्या है और कितने पर कितना औशर देना है। नंबर 2 जो हम इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करेंगे वो है ज़कात किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। ये आज की वीडियो का हमारा मौजू है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। आइए चलते हैं, पहले औशर के बारे में आपके सामने बात करते हैं। देखिए, औशर किसे कहा जाता है, किस चीज़ का औशर होता है। देखिए, ज़मीन से कोई भी गल्ला उगा है, अनाज उगा है, उसको औशर कहते हैं। यानी कि वो जो अनाज होगा उसमें से औशर निकालना है आपको, चाहे वो गंदम है, चाहे चावल है, चाहे टमाटर है, चाहे कुछ भी है। जैसे कि ज़कात में कि निसाब है, इसमें निसाब नहीं है कि इतने मन होगा तो इतना देना पड़ेगा, इस ये होगा तो नहीं। चाहे 1 मन निकल आए, चाहे 2 मन निकल आए, चाहे 10 टमाटर ही क्यों ना निकले, चाहे 10 खीरे ही क्यों ना निकले, चाहे किलो ही क्यों ना निकले, तो जितना भी आपका जो गल्ला निकलेगा उसमें से उशर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बगैर खर्चा निकाले आपको वो काम दे। मिसाल तौर पर एक आदमी का 20,000 खर्चा आ गया है, खर्चा निकाले बगैर आपको उशर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं कितना उशर देना है। अब इसमें 2 किस्में हैं। एक तो किस्म ये है कि जो आपकी ज़मीन है वो जो सैराब हो रही है, वो आसमानी बारिश हो रही है, उसमें वो जो जिस पानी से सैराब हो रही है उसमें आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद उसको सैराब करे, बारिश हो जाती है आसमान से। तो फिर इसमें जो उशर आपको देना पड़ेगा वो 10% देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10% आपको उशर देना पड़ेगा। अगर तो वो आपकी मेहनत से पानी आ रहा है, जैसे टूअल लगा दिया या कोई और किसी जो आपकी मेहनत उसमें है, तो फिर उसके अंदर जो है वो जो सर आपको 5% आपको देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है उशर के अंदर। तो आइए अब चलते हैं कि अगर उशर हो गया, ज़कात हो गई, अब किन लोगों को देंगे। याद रखिए, अगर आप ये ज़कात, ये उशर ऐसे लोगों को दे देंगे कि जो इसके मुस्तहिक नहीं है, तो फिर आपका जो ज़कात है ये अदा नहीं होगी, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। एक बात और ज़हन में रख लीजिए, जो नफली सदका होता है हम ये किसी को भी दे सकते हैं। जो वाजिबी सदका होता है ये सिर्फ हमें मुस्तहिक को उसी देना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर 8 मसारिफ को बयान किया है, हम इनको ज़कात दे सकते हैं। और फिर आगे जिक्र करेंगे किन को हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम तो उनको जिक्र करें जिनको हम दे सकते हैं। नंबर उनमें से एक फ़कीर है। फ़कीर उसे कहा जाता है जिसके पास पैसे तो हैं, लेकिन इस कदर इतने पैसे हैं कि उसको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। एक बंदा है, उसके घर में जो अखराजात है वो 10,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये के, लेकिन कमाता वो 600-700 रुपये है, तो इसको फ़कीर कहते हैं, इसको हम ज़कात दे सकते हैं। वो मिस्किन उसको कहते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं खाने पीने को, इसको हम ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, आमिलीन उसे कहा जाता है। आमिल उसे कहते हैं कि जो आदमी ज़कात का काम कर रहा होता है, यानी कि तो ज़कात के वसूली कर रहा होता है, भाई लोगों से ज़कात इकट्ठी कर रहा होता है, तो ज़कात के पैसों में से उसको हम ज़कात उसका तनख्वाह दे सकते हैं। नंबर 4 मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। कोई काफिर है, वो मुसलमान हुआ है, अब उस जो मुसलमान हुआ है उसको हम पैसे दे दें भाई, ताकि वो इस्लाम पर कायम दायम रहे। वो कहे माशाल्लाह मुसलमान बहुत अच्छे, मुसलमान ताउन भी करते हैं, तो ज़कात के पैसे मुअल्लफ़तुल क़ुलूब जो नए नए मुसलमान हुआ है उसको भी हम अदा कर सकते हैं, उसको भी हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर रिक़ाब ग़ुलाम कहते हैं। किसी के मालिक ने कहा कि भाई मुझे इतने 1,000 रुपये दे दो, इतने लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब जिस जो ग़ुलाम है उसको हम दे सकते हैं, भाई ये पैसे ले लो और उससे आज़ाद हो जाओ, उसको देकर उससे जान छुड़ा लो अपनी। इसको फिर रिक़ाब कहा जाता है। इसको भी हम ज़कात दे सकते हैं। हाँ, गारिमीन उसे कहा जाता है जिसके ऊपर कर्ज है। ठीक है, मकरूज़ है, उसको भी हम ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं और हज़ारों का उस पर कर्ज है, तो इसको भी हम ज़कात दे दें, भाई ये जो उनसे ज़कात है और ये आप पैसे रख लीजिए आप। ठीक है, इसको भी हम दे सकते हैं। गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद तो जिहाद में जो लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो तबलीगी जमात वाले हैं, या इसके अलावा जो अल्लाह के रास्ते में जो जा रहे हैं, मदरसे के तलबा हो गए, इनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो इब्नुस सबील,
دیکھیں اللہ نے کتنا الگ الگ کر کے بیان کیا تاکہ ہر بندہ اس مسئلے کو سمجھ لے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے مسافر ہے، مالدار آدمی ہے، مسافر ہے، اب اس کے پاس پیسے گم ہو گئے کہیں پر، پیسے اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، پیسے گم ہو چکے ہیں. اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گھر پہنچ سکے. مالدار ہے، اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے، لیکن اس وقت وہ کیا ہے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں. قرآن پاک نے ان 8 مصارف کو بیان کیا ہے: فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، فی الرقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور آئیے چلتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے. نمبر 1 کافر ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر اس کو نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 جو واجبی صدقہ ہے نا، جیسے صدقۃ الفطر ہے یا پھر زکوٰۃ ہے، یہ ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو 8 مصارف ان کو دے سکتے ہیں. کافر ہو گیا، کافر کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور وہ این جی اوز جو شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے، جیسے ہاسپٹل ہو گئے، بہت زیادہ ہاسپٹل ایسے ہیں، یا وہ این جی اوز ایسی بنی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، زکوٰۃ پر کیسے کام کرنا ہے، ان کو بھی ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو سوچ سمجھ کے ان کو زکوٰۃ دیں. واقعہ اگر شرعی حدود کا خیال کر رہے ہیں تو ان کو دے دیں، اگر شرعی حدود کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. مسجد میں، ٹھیک ہے، مسجد میں بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتا ہے انسان کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، تو مسجد کے اندر ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ہاں، میاں بیوی کو دے دے، بیوی میاں کو دے دے، ہم ایسے زکوٰۃ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم بہن بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں. والدین کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح آپ اپنے والد کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے اوپر کی طرف، اور اس طرح نانا کو نہیں دے سکتے، اپنے جو ہے والدہ کو نہیں دے سکتے، اس کے آگے ایسے نہیں دے سکتے، اوپر کی طرف سارا. اس طرح اولاد کی طرف سے بیٹے کو نہیں دے سکتے، پھر پوتے کو نہیں دے سکتے. اس طرح سے اوپر کی طرف سے بھی کسی کو نہیں دے سکتے، نیچے کی طرف سے کسی کو بھی نہیں دے سکتے آپ زکوٰۃ. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اس کے علاوہ آل رسول کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت مرتبے والے مقام والے ہیں. ان کو زکوٰۃ نہیں بلکہ ان کو ہدیہ دیا کریں آپ لوگ. آل رسول کے اندر 5 قسم کے آل رسول ہیں. آل رسول کے اندر ایک ہے آل علی، آل جعفر، آل عقیل، اور آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب. ان میں کسی کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اور زکوٰۃ دینے سے پہلے کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ویسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.